Halo Susan, Halo, apa kabar? baik. Ya, sana udah ini ya malam ya, Jam setengah sembilan. setengah Iya, sembilan setengah malam ya. sembilan. Iya, Hmm, Susan udah lama ya di Amerika ya. lumayan. Berapa tahun tuh di sana tuh? Aku terakhir balik tuh kemarin Januari. Januari balik kok, tapi di sini udah 6 tahun. 6 tahun. Sudah 6 Lama tahun juga ya. ya? Iya Iya. lama juga ya. Iya. Coba Susan perkenalkan dong. Susan itu dulu di Indonesia sekolahnya di mana, kemudian SMA-nya di mana, kemudian kuliahnya kok bisa sampai ke Amerika, ke MIT. Iya, jadi dulu aku jadi TK sampai SMP tuh di Sanur, terus SMA pindah ke Semak Satu. Mm-mm. Terus emang dari kecil kayak udah sering lomba-lomba mat gitu. Pas SMA kan aku ikut yang kayak IMO gitu, itu kayak semacam International Math Olympiad gitu. Terus dari situ banyak dengar-dengar orang-orang tuh mau apply ke MIT. I actually didn't know about MIT at all before that, Yeah, yeah. Terus kayak kayak I think Jadi from that aku tujuannya baru langsung ke MIT gitu, atau ada terus aku baru universitas lain? oh nggak, waktu itu aku research dulu sih. Maksudnya kayak I know that I wanna go kayak to US colleges, tapi kayak belum tahu mana. Jadi aku daftar banyak juga, kan kayak takut nggak keterima juga dong. Iya, 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 iya. Oh Hmm. jadi ada beberapa, tapi sebenarnya pinginnya ke MIT gitu ya? Iya, waktu itu. Ya, ya. Terus kenapa ngambilnya ini jurusannya matematika ya? Computer Eh science. S1-nya ya, iya. Ya, matematika atau Ambilnya computer mat, science? Math ya? iya aku waktu itu double Ah, major mat double sama major. komsai. Oh, oke. Kenapa ngambilnya ini jurusannya math lagi? Jadi mengikuti jejak waktu di SD, SMP, SMA, mengikuti kompetisi-kompetisi Olimpiade. Jadi diteruskan lagi masuk ke Masuk. jurusan matematika di MIT. I Mau think tahu in lebih dalam general, gitu. Mm-mm. oh iya, jadi I think in general I like it. I like doing like math problems, terus kayak studying more about math juga. Terus pas aku mulai major tuh kayak I didn't really think about kayak nanti kerjanya gimana, because I think that you should just choose the major that you like, terus nanti your job will follow. But anyway, um, Hmm. tapi kayak when I was in college, right? And then I mean, like math college is like if you're doing pure math, itu kan kayak abstract banget, right? Ya It's abstrak getting betul. more and more and more abstract. But I Ya. like a more discrete part of it. I think that's why I'm doing. I did the double with like comsci. Karena a lot of comsci theoretical comsci itu kayak discrete math, so I like that part more. Anyway. Oh, oke. Jadi ngambilnya juga sebenarnya nggak yang pure math ya. Jadi lebih ke arah applied math ya. Iya. Ya. Ambilnya ke arah operational research ya kalau nggak salah ya. Yeah, that's what I'm doing now for PhD. Menurut Susan apa sih gunanya matematika itu di dunia nyata? I think a lot of things have like kayak komputer aja, they have a lot of like binary systems behind it, right? That's like math. Tapi at least like what I'm studying now, kayak I'm doing a lot of operations problems kan. Dan a lot of those are like mathematical modeling gitu loh. Kayak misalnya Ya. I don't know, like queuing system di hospital, atau enggak kayak nentuin mau hire berapa orang for healthcare people. Terus even disease modeling. I think Kalau operational research mungkin lebih ke arah operations. teori penjadwalan begitu ya, menyusun jadwal begitu yang optimal atau gimana? I think operations research is very wide nowadays. Kayak banyak banget yang masuk OR. Tapi in general kayak data driven optimization juga operations research. Some ML problems. But I think in general itu dia deal sama kayak real world problems and try to build some mathematical models behind it. Oke. Jadi memang
sebelumnya memang punya sudah research dulu atau cari-cari dulu tentang applied math apa sih yang nanti Susan mau ambil, kan akhirnya terjunnya ke operational research. Kan di dalam matematika terapan applied math itu kan ada banyak yang lagi tren, mungkin ada financial mathematics, ada actuary gitu kan. Kenapa pilihnya ke operational research gitu di sana Susan di MIT? Iya, jadi for the longest time kan. Jadi S1 tuh aku emang kayak sering Europe gitu. Europe tuh kayak undergrad research opportunity program, but sejenis kayak research buat undergrad gitu. Nah, terus a lot of, maksudnya aku kayak researchnya tuh di computer science terus gitu loh, kayak misalnya kayak AI, machine learning, terus a lot of kayak natural language processing gitu. Terus I feel like I didn't wanna, I think from that I sort of know kayak what I don't wanna work on. Kayak I don't wanna work on like making NLP a little bit better, you know. It's like, it's very hard to like look at the impact on the real world problems when you're doing kayak this ML stuff. So I guess from that's why I'm looking for like a more high level or like a more applied version of that part of that research. Terus kayak advisor aku sih yang suggest you should take a look at like OR. Then, ya, jadi seiring berjalannya waktu ternyata matematika terapan yang dipilih sama Susan itu ya OR itu ya, karena ada suggestion dari advisor juga ya. Iya. Ya, operational research ya, OR ya. Nah, kalau sebenarnya kan yang dulu Susan pernah ikut kompetisi-kompetisi gitu ya di SD, SMP, SMA, sampai dengan ikut juga ke IMO. Itu kan semuanya sampai kalau IMO itu kan abstrak gitu ya. Nah, kebayang nggak sih kalau waktu kuliah itu matematika itu wah kayaknya makin abstrak juga nih, atau Susan melihat kalau matematika itu sebenarnya banyak bisa dipakai di dalam dunia kehidupan gitu. Jadi tuh matematika kan luas banget kan ya. Yeah. Kayak misalnya kayak pure math ya beneran abstrak banget. Aku setuju sih. Yang kayak susah banget kayak gitu loh, kayak cari hubungan dari pure math ke kayak real world problems. Yang ada pun misalnya a lot of kayak topology itu kayak yang cantik-cantik kan, kayak the donut sama mug is essentially the same thing based on topology. But anyway, kayak those kind of things. Tapi kayak they're really far away from like the real world, I would say. But math tuh kayak luas kan. So like there are also like other part. Aku nggak mikir sih sebenarnya abis dari lomba-lomba di SMA kalau math can be more applicable. I think I learned that during my undergrad actually, because like dari kan pas kayak IMO itu kan there were like 4 main apa ya namanya kategori kan. Ada combine, algebra, ada geometry sama number theory. Nah pas college tuh mainly they're only combinatorics atau algebra sama analytics, analysis. Yeah. And those are very abstract. Algebra is can get very abstract. Okay. Terus, tapi kayak when I was in undergrad, kayak there are a lot of kayak clubs gitu di MIT yang emang advocating buat kayak using math for like real world problems, blah blah blah. I think since then baru aku belajar kayak sebenarnya math bisa guna juga. Okay. Sejak kapan sih Susan suka matematika? Sejak SD atau jangan-jangan sejak lahir nih? Enggak, waktu Kenapa begitu bisa suka matematika itu? Sejak kapan tuh? Dapat gurunya yang memang bisa ngasih pelajaran yang enak, atau misalkan Susan mendapat inspirasi bahwa wah ini kayaknya pelajaran matematika itu menyenangkan, atau bagaimana? Sejak kapan tuh Susan suka?
Kayaknya sejak SD deh. Jadi waktu SD tuh aku nggak suka menghafal kan, but like I feel Iya. like most subjects kecuali SD math kelas itu tuh berapa tuh? SD kelas berapa Susan? I would say kelas 3. Kelas 3 ya. Oh, jadi kelas Iya. 1 kelas 2 tuh masih belum suka ya sama matematika ya. Jadi biasa-biasa aja gitu kan ya. Iya, I mean I always thought kayak math was relatively easy compared to other subjects gitu yang aku harus kayak ngafal. Aku kayak nggak suka banget waktu itu ngafal. Okay. But literally all other subjects itu kayak harus dihafal kan ya. Apalagi pas ulangan, aduh benci banget. Terus seenggaknya kalau math tuh cuman kayak you just need to understand it, right? Oke. Jadi sejak kelas 3 suka matematika gitu dan ya keterusan gitu ya sampai ikut AIMO. Iya, terus aku ingat banget waktu kelas 3 tuh aku mulai ikut Sakamoto itu yang sama Krista Peters kayak sama teman-teman aku gitu kan. Jadi kayak seru gitu loh, problemsnya seru, temennya seru banget. Udah banyak banget kayaknya kompetisi yang diikutin sama Susannya. Mungkin ada ratusan kali ya dari kalau dihitung dari SD. Oh nggak pernah ngitung deh. Pialanya udah banyak kali di rumah. Lumayan. Iya. Nah kalau Susan kalau di Amerika itu waktu senggang tuh ngapain Susan? Sekarang Susan masih ini kan melakukan riset untuk PhD ya? Iya. Ya. Tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Kalau waktu senggang itu ngapain Susan kalau di Amerika? Apalagi sekarang nowadays, lagi COVID ya. Iya. Kalau nowadays sih aku bake sama cook kayak just like everyone else that start like baking and cooking. Tapi pas kalau nggak COVID, I really like to go out and like go hiking atau nggak go to like I like to make useless things. Okay, ini aneh. Jadi kayak I really I like to like create objects gitu loh, as in like make like a table myself or like make a chair myself. But I'm not really good at it. But I like to go to the lab to do it. Ya kalau Susan kalau di sana sekarang lagi COVID, kayaknya kan susah juga ya kalau keluar. Ini Susan di sana itu di rumah atau dekat kampus atau jauh? Oh, aku di apartemen. Di apartemen. Jadi sekarang kan gimana? Oh, deket banget sih sama kampus. Deket banget sama kampus. Jadi kalau misalkan mau riset sebenarnya tinggal pergi ke kampus boleh kan? Kampusnya buka kan ya? Enggak, untuk sekarang kayaknya kayak untuk mau dapat izin masuk rumah tuh harus masuk kampus harus izin dulu gitu loh, kayak email gitu. Oh, jadi agak ada protokolernya gitu ya? Iya, repot. Nah, jadi saat ini risetnya di rumah aja ya? Iya kan, I only need like computer essentially. Oke, cukup dengan itu ya. Gimana sih keadaan COVID di sana, Susan? Di Amerika kan kalau kita lihat cukup mengkhawatirkan ya perkembangan jumlah orang yang terinfeksinya. Iya, I think people kayak got tired, right, of like quarantine, of social distancing, terus kayak they start going out, terus kayak pada males pakai mask juga, jadi kayak nambah disiplin ya. Iya, which is very scary karena kayak wave 1 belum selesai kayak udah naik lagi gitu. Iya. Nah, situasi keadaannya gimana ya sana? Apakah ya keamanan memburuk atau misalkan ya biasa-biasa saja atau banyak sekali tingkat kejahatan itu naik di sana? Oh, untuk selama COVID ya? Ya, selama COVID ini. Oh, oke. Sebenarnya sih kalau COVID doang sih biasa-biasa aja. Cuman kan kayak barusan lagi ada yang protes yang Black Lives Matter itu. Jadi memperparah ya jadinya. Itu hubungannya dengan ekonomi juga ya? Iya, jadi pada protes aja gitu. I wouldn't say it's unsafe. I would just say it's like people, you just need to be more careful. Yes. Suka dukanya apa sih, Susan? Di Amerika sana? Tergantung pas S1
beda-beda sih pas S1 sama kayak PhD beda banget. Waktu dulu kan kayak I think that was the first time kan I was away from home, literally I had to do everything by myself. Kayak untuk orang yang I was really spoiled, so like it was really hard for me to do literally everything by myself. Kayak harus mandiri, harus terus mandiri, betul. Terus juga kayak I also came from like a national school kan, kayak aku dari Semak 1, right? So like my English was okay, like I can get by, tapi kayak susah juga komunikasi gitu loh sama teman, kayak nggak segampang itu, as in like saying what I think gitu. I think that was also hard. Terus, but then I met a lot of like new friends sih, so I guess that's good. Teman-teman juga kalo banyak ya yang di Amerika ya? Dari SMA atau kayak pas ya, dari mana? Dari SMA yang ada di Amerika, jadi masih sering ketemu gitu. Iya, tapi jauh-jauh banget, kayak jauh-jauh banget kan ya. Iya, aku di East Coast kan, mereka banyak kan di West Coast, dan itu kayak 7 jam gitu loh naik pesawat. Jadi kangen dong sama Indonesia? Lumayan, kadang kangen. Punya rencana nggak pulang ke Indonesia dan ya back for good gitu di Indonesia? I do sih, kayak I think eventually I do wanna like go back to Indo. I think apa ya, kayak if you want to start something, it will be kayak more impactful di Indo because there are a lot more like problems that impact. Punya rencana misalkan kalau dilihat kan dulu Susan sering melakukan activity social activity ya waktu SMA di Indonesia. Nah kalau di Amerika sana kepikiran nggak nanti kalau balik ke Indonesia itu mau rencananya mau bangun apa atau membuat apa? As in social activities? Ya selain social activities juga boleh. Atau sudah ada misalkan sebuah komunitas yang dibangun oleh Susan di sana, kemudian nanti akan dibawa ke sini, atau sebuah organisasi yang mungkin Susan rencanakan nanti mau bangun di Indonesia itu. I'm currently helping, I guess advising and helping to launch kayak a new online financial assistant. It's like an app, jadi ditunggu ya. But other than that, kayak aku sama we want to start this kayak incubate program yang kayak offer high school students opportunity to do research collaboration with us gitu loh. Jadi kayak dibantu. Jadi it's gonna be good for like their college application later juga. I think a lot of people kayak I don't know, a lot of Indo people, like when they don't prepare enough kan, mereka nggak tahu what they need to do gitu loh, buat get accepted in these colleges that they want. I think this can help. Oke, jadi sebenarnya masih ada hubungannya dengan research juga ya, jadi membantu anak-anak buat itu ya. Oke, kalau lihat CV-nya Susan pernah magang juga di Traveloka ya? Yeah, I was all over the place. Tentang apa pekerjaan tentang data scientist ya? Iya. Itu gimana sih garis besarnya, kan sekarang lagi tren nih data scientist di dunia ini. Di Indonesia juga banyak banget jurusan-jurusan tentang data scientist. Oh iya ya. Iya. Sebenarnya menurut aku data scientist itu kayak statistics gabung computer science sih. I'm currently also kayak doing a lot of data driven stuff. Jadi pas di Traveloka itu tim aku bikin recommender system buat kayak hotel. Jadi misalnya kayak orang cari hotel mau di Jakarta, terus tergantung dari profilnya, ntar di return kayak beda-beda gitu loh. I think based on their, I don't know, maybe their, I guess their characteristics, if their preferences. I mean, kayak misalnya they prefer cheaper hotels or more expensive hotels or boutique hotels and so on. But essentially, it's a recommender system. Oke. Menurut Susan, kedepannya jurusan matematika ini akan banyak diminati anak-anak nggak, Susan? Melihat tren sekarang bahwa data scientist, big data, kemudian actuary sedang berkembang
cukup pesat gitu di dunia. Iya sih, kayak di sini increasingly di MIT mereka baru bikin major data science gitu, data science sama computer science. I think kayak nowadays tuh kayak emang lagi ngetrend sih orang ngambil CS sama data science. In terms of math, I don't think kayak number of people yang kayak ngambilnya bakal keep on increasing gitu loh. Kayak mungkin kalau pure math mungkin agak kurang ya. Iya. Ya, semuanya arahnya ke applied math ya. Right. Yeah. Kecuali kayak they want to become like professors. Ya masuk langsung ke university untuk academician ya jadinya. Iya. Kalau Susan kan pernah ikut AIMO ya. AIMO itu 3 kali atau 2 kali Susan? Aku 3 kali. 3 kali ya, 3 kali ya ikutnya ya. Gimana Susan supaya Susan itu kan bisa ikut 3 kali nih. Nah, anak-anak nih yang ikut Pelatnas sama yang baru mulai ikut KSN, sekarang namanya KSN. Oh, bukan OSN lagi. Bukan, kompetisi sains nasional. Mereka pengen dapat tips nih dari Susan yang udah pernah ikut 3 kali AIMO. Gimana nih supaya mereka itu bisa belajarnya benar gitu ya, untuk bisa mencapai sampai ke AIMO. I think part of it is like luck sih. I mean, I was definitely lucky that I got selected my first year, I think. Karena waktu itu kan dibatasi juga masing-masing sekolah maksimal 2. And I think back then kayak dari SMUK itu there were a lot of good candidates. But I think kayak one important things buat kayak lomba-lomba gitu, you shouldn't crack under pressure sih. Because like I know a lot of people who are really good in training, tapi giliran lomba kayak stres gitu loh. Maksud aku kayak stres jadi gak bisa mikir. Jadi I think you should just have fun gitu loh waktu lomba and like just try to solve the problem. Tapi don't put too much pressure on yourself. Jadi soalnya kalau misalnya you put too much pressure, you would end up being so stressed out, then you cannot do the problems. Just enjoy it. Jadi musik ya, tapi tetap kuncinya cuma satu ya, kayaknya berlatih gitu ya. Oh iya benar. Latihan gitu ya. Harus dong, ya. Ya. Dulu Susan sukanya apa sih? Ada kombinatorik, number theory, geometri, algebra, sukanya atau suka semua? Ingat nggak aku sukanya? Aku suka geometry. Geometry ya? Geometry. Iya. Ya. Kan Susan, sudah banyak sekali aktivitas yang Susan lakukan ya di Indonesia. Ada aktivitas sosial begitu banyak. Kemudian Susan juga aktif di kompetisi-kompetisi matematika sampai dengan masuk ke AIMO, sekarang di university di MIT juga sampai research PhD, sudah tahun ketiga. Berapa tahun lagi Susan? Kira-kira 3 tahun lagi? Depends. Hopefully 2 to 3 years. 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun lagi ya. Nah, ada nggak tips untuk anak-anak gitu ya di Indonesia yang sekarang lagi mencari universitas gitu ya, top university, apa sih kira-kira tips supaya bisa mereka masuk ke top university? Apa yang harus dipersiapkan oleh mereka gitu? I think you should definitely prepare, kayak take time to prepare sih. Jadi biar tahu gitu loh, are you a good fit for the uni? Terus uninya tuh mau apa? And then you can kind of like tailor your application. Jadi pertama univnya dulu mesti tahu atau jurusannya dulu, Susan? Nah, jadi I think this is something that you can hack about actually, kayak jurusan. Soalnya kayak a lot of, especially US uni ya, kayak pas apply jurusannya A, tapi pas attend bisa ganti ke B. So you can actually apply to jurusan yang you know like the rate is really, it tends to be higher gitu loh. Okay. Tapi kayak mirip-mirip. Yeah. Tapi kayak mirip-mirip, masalah kayak daripada apply ke data science yang populer, mendingan apply kayak ke math gitu yang gak gitu populer. Tapi kan ntar bisa ganti gitu. Terus, ya tentu kalau mau keluar negeri tentu harus disiapkan bahasa Inggrisnya ya, Susan ya. Iya, bahasa Inggris sih. Terus apa lagi SAT, Susan? Terus recommendation letters, I mean. Soalnya kayak penting banget kayak
dapat recommendation letters yang bagus dari orang yang kayak know about you gitu loh. Biasanya itu gitu. guru atau Gitu. bisa di luar dari sekolahan untuk recommendation letter, misalkan pembimbing olimpiade juga bisa ya, Susan ya? Bisa, tapi kayak harus ada satu guru, terus sisanya kayak bebas gitu. Susan, kalau nggak salah sebelum masuk ke MIT pernah ditawari begitu banyak universitas ya? Ini S1 ya? Iya, oke. Ya, untuk S1. Maksud aku apply gitu, iya. Jadi itu scholarship ya, full scholarship dari university di Amerika ya? Beberapa iya. Nah, Susan, terakhir nih, saya mau tanya, kasih dong Susan, motivasi pesan-pesan buat anak-anak muda di Indonesia nih, gimana mereka biar semangat maju di dalam menjalani pendidikannya, yang apalagi selama COVID ini mereka kan banyak belajar di rumah, ya kebanyakan udah ada yang bosen gitu kan, udah ada yang semangatnya juga turun gitu kan. Iya. Coba kasih dong motivasi buat pesan-pesan buat mereka. Apa ya? I think you shouldn't be afraid to dream big gitu loh, and fight for it gitu. I mean like go after it. Walaupun kayak orang-orang bilang kayak nggak mungkin atau apa. I mean, I think I've met so many inspirational people here that despite of their conditions make it. So there's no reason that you won't be one of them. The point is kayak just do it. Just do it. Yeah. Walaupun sekarang banyaknya orang lebih banyak bertahan hidup ya, mementingkan itu daripada memikirkan hal-hal di luar lain daripada itu. Karena kan ekonominya susah, sudah orang yang mau menyekolahkan anaknya juga karena beban ekonominya susah, mereka harus memberhentikan anaknya buat sekolah gitu kan. Iya, but I think kayak despite that, I think kalau misalnya you can flourish gitu loh, kalau misalnya you can survive this, then you can survive like even harder things kan. I mean, yeah. Oke, thank you Susan, udah diganggu waktunya. Nanti kapan-kapan kita bicara lagi tentang yang ada di pikiran Susan, banyak hal tentang nanti mau membangun Indonesia seperti apa. Ya, pasti banyak rencana jangka panjang yang Susan pikirkan buat Indonesia ini. Terima kasih Susan, sampai jumpa Terima kasih juga. lagi. Bye-bye. Ya, bye-bye.